अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। आज सिंध असम्बली के अंदर स्ट्रीट क्राइम का जो मसला है वो शिद्दत इख्तियार कर गया और सूरत हाल ये बनी कि एहतजाज और वॉक आउट उसका नतीजा निकला। अपोजिशन अरकान की जानिब से नारेबाजी भी की गई, बताया गया, मुतालबा किया गया कि ये जो लोग मर रहे हैं इनका कौन ज़िम्मेदार है, जानने की कोशिश की गई और ये मुतालबा भी सामने आया कि ये एक जान का मसला नहीं 70 जानों का मसला है। गोल्ड मेडलिस्ट तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले वो नौजवान भी कत्ल कर दिए गए हैं। ताहम नारेबाजी में हमने ये भी सुना कि डाकू कच्चे के डाकुओं के हवाले से भी बातचीत की गई। तस्वीर लेकर जो है वो सिंध असम्बली के अंदर देखा गया उन नौजवानों की जो कि कत्ल कर दिए गए। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमती अरकान की जानिब से भी शदीद रद्द-ए-अमल आया और माजी में जो है वो सूरत हाल को याद करवाया गया। बताया गया कि जनाब अब भत्ताखोरी बोरी बंद लाशें नहीं गिरती, 30 जो कत्ल है वो अब नहीं होते। सूरत हाल से परेशान हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं, कोई खुश नहीं होता कि कोई भी शख्स जो है वो शहरी कत्ल कर दे। इसके हवाले से इक़दामात उठाए जा रहे हैं। आज इसी मामले को लेकर बातचीत करेंगे। मेरे साथ मेहमान रुकन कौमी असम्बली इकबाल महसूद साहब MQM पाकिस्तान के रहनुमा हैं और रुकन कौमी असम्बली हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैज़ान रहमत साहब हैं और उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। सबसे पहले मैं इकबाल महसूद साहब की तरफ आता हूं। सर, एक अहम मामला है स्ट्रीट क्राइम का और उसके ऊपर बातचीत जो है वो की जाती है, हर दफ़ा इसके ऊपर मौजू भी बनता है। आज ऐसा क्या हुआ कि इतनी शिद्दत, इतनी जो सूरत हाल है वो मुश्किल हो गई और हंगामा आराई तक सूरत हाल हो गई कि उस माहौल मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ देखा गया? अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे मिजाज हैं आप? खैरियत से होंगे? अच्छा अली भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस अहम मौजू पर मुझे मदऊ किया। ये जो आज का वाकया हुआ है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि इससे भी जो है ना सख्त इकदाम होने चाहिए। देखें, ये कोई आम बात नहीं है। कराची शहर के बच्चे जो है वो कत्ल किए जा रहे हैं रोडों पर दिन दहाड़े, सही है ना, और बारहा हुकूमत को निशानदेही करने के बावजूद इस तरफ जो है वो नहीं कर रही। हुकूमत जो है वो सिरे से इस चीज को सीरियस ही नहीं ले रही। देख, कराची शहर में एक लावा पकड़ा है और खुदा ना ख्वास्ता ये अगर हमारे ये जो नौजवान है अगर ये दोबारा से इन्होंने असला अपने हाथों में उठा लिया तो कराची शहर किस तरफ बार बात हो रही है इकबाल महसूद साहब, बार हथियार उठाने की बात हो रही है। मतलब क्या इसके पीछे कोई मुनज़्ज़म तरीके से कोई काम हो रहा है कि जी अब असला उठाना है? क्योंकि ये बंद, ऐसा महसूस हो रहा है लोगों को कि बंद लफ्ज़ों में बात की जा रही है कि जी अब हथियार उठाना पड़ेगा। नहीं अली भाई, बात यह है कि MQM जो है ना वो अभी तक MQM नहीं हालात को कंट्रोल किया हुआ है। कराची शहर को अभी तक MQM नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही है। देखें, कराची शहर जो है, मैं आपको कह रहा हूं कि ये लावा जो है वो पक रहा है और ये लावा फट जाएगा और ये जितने भी हम समेत मुझ समेत जितने भी आपके यहाँ अरबाब इख्तियार हैं या जितने आपके पॉलिटिशियंस हैं, वजीर, मुशीर, MP, MNA, इनको अपने घरों में भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वजीर दाखिला साहब, मैं जो है कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि वजीर दाखिला साहब को जो है सीरियस एक्शन लेना चाहिए और इसका बहुत ही आसान हल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका आसान हल ये है कि आप लोकल पुलिसिंग की तरफ जाएं, आप जो है CCTV कैमराज अपने बढ़ाएं, आप जो है प्रोसिक्यूशन का निजाम अपना बेहतर करें, आपका इन्वेस्टिगेशन का जो निजाम है या इन्वेस्टिगेशन का जो शोबा है, आप ये देखें। मजे की बात आप ये देखें कि कराची में अलग कानून है और हैदराबाद से ऑनवर्ड इंटीरियर सिंध में कोई अलग ही, वहां पर जो है अपना इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन दोनों एक ही जो है ना वो SHO डील करता है। यहाँ पर पहले SHO जो है FIR काटने के आपसे पैसे लेते हैं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या SIU जो होता है वो अलग से आपसे जो है ना डिमांड करता है। कराची शहर को आप खुदा के लिए कराची शहर पर रहम करें, कराची के हालात पर रहम करें। कराची के जो बच्चे मर रहे हैं, देखें अब आप मुझे एक बात बताएं, ये जो अभी वाकया हुआ इर्तिका वाला, आपने क्या किया? SHO को सस्पेंड कर दिया और केस और फाइल बंद हो गई आपकी, सही है ना। उसके बाद आपने सिर्फ ये एक बयान दे दिया कि जो है वो CTD इसकी जो है ना वो कर रही है। अच्छा इकबाल साहब, वजीर दाखिला लंजार साहब ये भी फरमाते हैं कि जनाब पहले की तरह टारगेट किलिंग नहीं हो रही ना, और जो मामला हो रहा है उसके ऊपर हम कोशिश तो कर रहे हैं।
नहीं अली भाई, आप मुझे एक बात बताएं, ये जो लोग दिन दहाड़े कत्ल किए जा रहे हैं, तो टारगेट किलिंग और इसमें क्या फर्क होता है, आप मुझे ये बताएं। बिल्कुल, मैं यही मौक़िफ़ जो है फैज़ान, आप मेरे साथ ही रहिएगा इकबाल महसूद साहब, मैं कोशिश करूंगा फैज़ान रावत साहब से इसका जो है जवाब लूँ। फैज़ान रावत साहब, तकरीबन आपने सुनी होगी इकबाल साहब की मुकम्मल गुफ्तगू जो फरमा रहे हैं वो। एक तो इम्पोर्टेंट बात वो कह रहे हैं कि अब हथियार खुद उठाना पड़ेगा, लावा पकड़ा है ये। दूसरी जानिब टारगेट किलिंग, इसको कत्ल ही हो रहा है ना अल्टीमेटली बंदा। बहुत शुक्रिया अली रज़ा, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। आपको भी मेरा सलाम और इकबाल भाई को भी अस्सलाम वालेकुम। मैं इकबाल भाई की बात सुन रहा था पूरी, और देखें, जहाँ तक इंसानी जानों का ज़ाया है वहाँ सबको अफसोस है। जो वाक़यात हो रहे हैं इसके लिए पहले भी बात हुई थी, आपके प्रोग्राम में मैंने बात की थी कि हम सबको मिलके इसमें स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी। एहतजाज और ये जो पॉइंट स्कोरिंग और एक दूसरे पे ऐसी बातें करना कि तासुब की तरफ लेके जाना है, किसी और वजह किसी और बात पे लेके जाना, यहाँ तक मैं इन लोगों के बात से मुत्तफिक हूँ कि बिजनेसमैन और जो लोग अपनी सेफ्टी के लिए असला रखना चाहते हैं, लाइसेंस असला रखना चाहते हैं, उनको कैरी करने का इजाज़त दी जाए, और जो सेफ सिटी के लिए कैमराज लगने थे वो जल्दी लगाए जाएं। इन सब चीज़ों पे बात हो सकती है। एक मैंने पहले भी ऑफर की थी कि एक 3 रुकनी कमेटी, 4 रुकनी कमेटी, इनकी तरफ से 3-4 लोग, मुनासिब लोग जो चीज़ों को समझते हैं, जैसे इकबाल भाई हैं, ये इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि ये तासुब की तरफ जब ये शहर था तो अब वो माहौल नहीं है। ठीक है, ये बहुत बुरे वाक़यात हो रहे हैं, जो स्नैचिंग हो रही है, इसमें लोग हलाक हो रहे हैं, हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, ये बात बिल्कुल गलत है, इसका सद्भाव होना चाहिए। लेकिन जो हालात पहले थे वो एजेंसीज तमाम सियासी पार्टियों की मदद से ही हल किए गए ना। अमन कमेटी वाला मामला, दूसरे मामला, ये वाले मामलात में भी इनकी तरफ से कोई ऐसी बात, कोई मुस्बत पहलू, कोई, मैंने अब तक तो पॉइंट स्कोरिंग देखी है कि वो ये है, कच्चे के डाकू फलाना, ये तो आप बातें टोंट करने वाली बातें हुई ना, यहाँ अलग निज़ाम वहाँ अलग निज़ाम, ये सब बातें हैं। आपने करना क्या, आप ये बताएं कि जी ठीक है, आप ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करें और उसके लिए करते हैं। अब आप देखें 4 करोड़ आबादी शहर की हो चुकी है और जो काउंट है वो आपके सामने 2.5 करोड़ से भी कम है। तो ये जो पूरे पाकिस्तान से माइग्रेशन यहाँ पर होती है, उस हिसाब से हमारे पास पुलिसिंग है, उस हिसाब से हमारे पास निज़ाम है। क्या जदीद या क्या जिद्दत इख्तियार कर गया वो डिपार्टमेंट, क्यों नहीं कर पा रहा? क्या बजटिंग का इशू है? उसको एक्स्ट्रा बजट दिया जाए। आप तो फैजान साहब, हुकूमत आपकी है ना, सरकार आपकी है, आप ही लोग करेंगे ना? जी 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 बिल्कुल, मैंने यही कहा ना कि आप असेंबली में आप भी हैं, हम भी हैं, लेजिस्लेशन वहाँ बैठ के करते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। ये नारे लगा के वॉकआउट कर जाना, पॉइंट स्कोरिंग करना, कराची में लावा बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब बातें फजूल बातें हैं। कोई अगर ये कौमी असेंबली के मेंबर हैं, बराए मेहरबानी ये गवर्नमेंट से, इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, हम भी अपील करते हैं, आप भी अपील करें कि सबसे पहले तो ये जो इंटरेस्ट रेट है 22%, इसको कम से कम 400 बेसिस पॉइंट कम किया जाए। देखिए, एक दुकान खुलती है 4 नौकरियां मिलती हैं, एक इंडस्ट्री लगती है 100 आदमी रोजगार से लगते हैं, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली हजारों आदमी रोजगार से लगते हैं। मतलब स्ट्रीट क्राइम को बेरोजगारी की वजह से आप नथी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी बेरोजगारी बढ़ रही है तो उसके अंदर किरदार अदा करनी चाहिए वफाक को। तो सवाल ये है कि सूबे को फिर क्या करे? सूबे के अंदर भी तो जिम्मेदारियां आयद होती है ना सूबे को। इसको हमें एक बड़े पैराहे में इसको देखना पड़ेगा कि इसकी वजूहात क्या है, ये स्नैचिंग और ये सब चीज़ें वाक़यात बढ़ क्यों रहे हैं। इन सब चीज़ों को किसी तरह वो लेके जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ई पुलिसिंग की तरफ चले जाते हैं, ई पुलिसिंग को और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, ई टैगिंग कर देते हैं। जिन लोगों की पहले स्नैचिंग में एफआईआर फैजान साहब थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपसे इसलिए तो गुजारिश करना चाहूँगा, बड़ा माकूल सी बात है, आपकी बात तस्लीम अगर किसी तौर पे कर ली जाए कि जनाब बहुत सारी बातें ठीक है, मगर जो इकबाल महसूद साहब फरमा रहे हैं कि जनाब लोकल पुलिसिंग हो, CCTV कैमरों का जाल हो, सेफ सिटी प्रोजेक्ट को नाफिजुल अमल बनाया जाए, तफ्तीश के निज़ाम को बेहतर किया जाए, इसमें कबाहत क्या है? सूरत हाल इधर से उठाकर माजी में ले जाना, बोरीबंद लाशों की बात करना और फिर एक मतलब बहस बराए बहस, तनकीद बराए तनकीद, क्या इससे हल निकल सकेंगे मुस्तकबिल में? जी मैं जो बात कर रहा हूँ इस वक्त और जो इकबाल भाई बात कर रहे हैं, हम यही बात कर रहे हैं ना कि अगर एक दूसरे पे तनकीद ना की जाए, बल्कि तनकीद बराए इस्लाह तक तो चीज़ें चलेंगी। अब ये जब आगे से बात कोई होती है तो इधर से भी किसी ने कुछ बोला हो तो वो एक अलग चीज़ है। क्योंकि आज असेंबली में मुस्तकबिल की बात होनी थी, फैजान रावत साहब, इकबाल साहब, हम ये देख रहे थे कि आज उज़ैर बलोच साहब की बात समझ, रहमान साहब की बात समझ में आई। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, सौलत मिर्ज़ा और इस तरह के नाम जो हैं वो असेंबली में गूंजते रहे। देखिए, ये माजी का हिस्सा है सारी चीज़ें, और इसको एक तरफ रख देना चाहिए, माजी की तरफ ज़रूर देख के आगे इस्लाहात करनी चाहिए।
अभी भी मैं एक बात जो समझ रहा हूँ उसमें यह है कि अगर पुलिसिंग के अंदर, ई पुलिसिंग के अंदर हम सपोर्ट लें बाहर के डिफरेंट उन ममालिक से जिन्होंने इसको काबू पाया है, जिस तरह ई टैगिंग का एक सिस्टम है, अगर कोई जिस बंदे की FIR इन स्ट्रीट क्राइम में कटी हुई है उसकी ई टैगिंग कर दी जाए, उनको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर किया जाए, चीज़ों को देखा जाए, तो चीज़ें बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। दूसरी तरफ जो हमारे माशी मसाइल हैं उनको भी देखना पड़ेगा। और एक और ये चीज़ है कि सारा लोड इस कराची के ऊपर है, बिल्कुल ये भी बीच में ये भी इन्होंने भी बात की, हम भी यही बात करते हैं कि सारा लोड मईशत का इस वक्त कराची के ऊपर है। कराची को हमें एक मॉडल सिटी बनाना पड़ेगा। अब SFIC कुछ भी कर ले, जब तक वो अमन नहीं देगी। ठीक है, फैजान रावत साहब साथ ही रहिएगा। मैं इकबाल महसूद साहब से भी इस चीज़ का कम से कम मौक़िफ़ ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप फरमा रहे हैं ना इकबाल साहब के सेफ सिटी प्रोजेक्ट, हम पंजाब में देखते हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, हम पेशावर में भी देखते हैं कि जी सेफ सिटी के ऊपर काम हो जाता है, और सबसे अहम माशी हब कराची। क्या समझते हैं इधर अब तक इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं उस पर नाफिजुल अमल, उसकी जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं हो पाती? इकबाल महसूद साहब, आपकी क्या राय है इसके अंदर? अली भाई, फैजान भाई ने जो बात की वो बात बहुत मुनासिब है। बिल्कुल जैसा फैजान भाई कह रहे हैं ऐसे ही होना चाहिए कि एक प्रॉपर जो है वो कमेटी हो जिसमें सीरियस लोग बैठें और सर जोड़कर जो है ना वो इस चीज का जो है ना एक हल निकालें। लेकिन आपने जो अभी सवाल किया, मैं सिर्फ इसका यही जवाब दूंगा कि K4 का जो एक मंसूबा है, जो एक मेगा प्रोजेक्ट कराची में कितने सालों से जो है वो बन नहीं पा रहा और उसकी जो है वो लागत कहां से कहां चली गई। अब वो आप मुझे एक बात बताएं, वो अरबों में चला गया, वो करोड़ों से। कोई मेरे ख्याल से 96 करोड़ था या 95 करोड़ से वो अभी कोई 14 अरब तक चला गया है। और लेकिन आज भी जो है उसका कोई नामो निशान नहीं है। कराची को 15 साल, देखिए मैं पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा हूँ, हाँ। मैं तमाम चीज, मैं एक आम कराची आइट होने के नाते से एक सवाल मेरे जहन में है और वो सवाल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अली भाई, वो सवाल ये है कि आप ये बताएं, 15 सालों में कराची को आपने क्या एक बूंद पानी दिया? आपने बसों का कोई एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट दिया? आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप रोडों का हाल देख लें, आप स्ट्रीट क्राइम को तो छोड़ें, आप बाकी चीजों का आप हाल देख लें, आप सेवरेज का हाल देख लें, आप वाटर बोर्ड का हाल देख लें। कराची का भाई 16 अरब रुपए का फैजान भाई सिर्फ पानी महाना चोरी हो रहा है, सही है ना? इसके अलावा आप मुझे एक बात बताएं, KMC जो है वो प्रॉपर आपके टाउन्स को जो है वो बिल पे कर रहा है, ये जो अपना स्ट्रीट लाइट्स हैं इनकी मद में, लेकिन जो है वो स्ट्रीट लाइट्स आप देखें ना होने के बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इसकी वजह से जो है अब मैं अपने हल्के की बात कर रहा हूँ, NA 235 जिसमें 135 सोसाइटियां हैं, 135 में से 100 सोसाइटियों पर कब्जा हो चुका है। 100 सोसाइटीज पे कब्जा हो चुका है? जी हाँ, और कब्जा करने वाले कौन है वो हम सब बेहतर जानते हैं कि मुख्तियारकार, तप्पेदार, डिप्टी कमिश्नर, उसके अलावा सिस्टम ग्रुप। अब मुझे तो ये पता नहीं है कि ये सिस्टम ग्रुप क्या चीज है, सही है ना? मैं तो ये आपसे जानना चाह रहा था, मैंने कहा किसी दिन आपसे मिलके मैं आपसे पूछूंगा कि भाई मुझे ये बताएं ये सिस्टम ग्रुप क्या है। जब हम पुलिस के पास जाते तो कहते हैं कि सिस्टम ग्रुप ने कब्जा कर लिया। मुझे तो आज तक उस सिस्टम ग्रुप का समझ नहीं आ रहा कि सिस्टम ग्रुप कौन है। एहसनाबाद की मैं आपको बात बता रहा हूँ, 2.5 किलोमीटर की ग्रीन बेल्ट K3 कराची का जो यानी कि आप समझे कि मेन मंसूबा है, उसके ऊपर जो है वो चाइना कटिंग करके जो है अब वो उसको कमर्शियल करके उसको बेचा जा रहा है। K3 पानी के मंसूबे के ऊपर आप ये इंकशाफ कर रहे हैं रुकने कौमी असेंबली के, उस K3 के ऊपर भी चाइना कटिंग की जा रही है, कब्जा करके उसको कमर्शियल तरीके से बेचा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप वहां जाके खुद देख सकते हैं कि 2.5 से 3 किलोमीटर वो जो है उसकी लेंथ है। उसके ऊपर जो है वो मास्टर प्लान में उसको जो है पुरानी डेटों में उसको जो है वो रिवाइज करने की जो है ना वो बहुत दफा उन्होंने कोशिश की लेकिन हो नहीं पा रहा। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी कटिंग्स करके उसको। और मजे की बात ये है कि आप ये देखें, इस वक्त जहां जिसका दिल चाह रहा है वो मवेशी मंडी लगा देता है कराची शहर में, सही है ना? जहां जिसका दिल चाहता है वो पथारा लगा देता है। भाई स्ट्रीट क्राइम का तो ये है कि अब अली भाई मैं आपको यहाँ से ले जाके मर्दान में SHO लगा दूं या मैं यहाँ से ले जाके आपको डेरकी में SHO लगा दूं तो आपको तो पहले इलाका समझने में ही जो है ना 1 साल लग जाएगा, उसके बाद जाके आप परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो आप बताएं कि मैं कोई तासुब की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप बताएं कि आप लाड़काने से लाकर SHO यहाँ लगाते हैं, वो क्या परफॉर्मेंस दे? अच्छा इकबाल साहब, इसका ये पर्टिकुलर इस लोकल पुलिसिंग के हवाले से, कम्युनिटी पुलिसिंग के हवाले से मैं फैजान रावत साहब का एक मौक़िफ़ जो है वो जान लेता हूं, ताकि फैजान रावत साहब मैं
یہ بڑا ڈسکشن میں آج کل کہ جی لوکل پولیسنگ، جی مقامی پولیسنگ، اور جو بندہ وہاں پر رہا ہو، اس کو علاقوں کا پتہ ہو، ادھر جو ہے وہ اس کے ایس ایچ او کی کم سے کم تعیناتی ہو. اس موقف کو آپ لوگ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ پارٹی کے اندر کس طرح کی اس حوالے سے ڈسکشن ہو بھی رہی ہے، نہیں ہو رہی؟ دیکھیں، میں ذاتی حیثیت میں تو ایک بات کر سکتا ہوں، بزنس مین بھی ہوں اور اقبال بھائی کی کچھ باتوں سے متفق بھی ہوں کہ اس میں لوکل پولیسنگ کا کردار ہونا چاہیے. اگر لوکل پولیسنگ ایکٹیو نہیں ہوتی تو کم از کم ہمیں جو سندھ میں اویلیبل جو کراچی کے جو ایس ایچ اوز ہیں، کراچی کے جو سب انسپیکٹرز ہیں، انسپیکٹرز ہیں، ان کو ایس ایچ او جو کمپیٹنٹ ہیں ان کو ایس ایچ اوز کا چارج دیں. رہی بات لینڈ مافیا کی، دیکھیں لینڈ مافیا کا کسی بھی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ سسٹم یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پارٹی اسٹرانگ ہوتی ہے اس کا نام استعمال کر کے، کبھی وہ ایم کیو ایم کا نام استعمال کر کے چائنا کٹنگیں ہوتی رہی، کبھی پیپلز پارٹی کا نام استعمال کر کے ہوتی رہی، کبھی کسی اور پارٹی کا نام استعمال کر کے ہوتی رہی، کیونکہ سندھ میں دو ہی مضبوط جماعتیں نہیں ہیں، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم. تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے بھی یہ چیزیں نوٹ کی ہوں گی، ہم نے بھی یہ چیزیں نوٹ کی ہیں کہ کرمنل کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی، وہ شیلٹر کے لیے ڈفرینٹ پارٹیز کا. اچھا، اگر آپ اس چیز کو فیضان صاحب دیکھیں، اسٹریٹ کرائم کا اور اس حوالے سے بڑا واضح موقف ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر اب تو صنعت کار بھی یہ بات اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ صنعتی زونز کے اندر، ایٹ لیسٹ جو انڈسٹریل زون ہے ادھر ہی آپ کم سے کم ایسے ایس ایچ اوز لگائیں، ایسی تھانوں کے اندر ٹیم بنائیں جو ادھر کے گلیوں کو جانتی ہے، ادھر کے محل وقوع سے واقف ہوں. اب اس معاملے کو لے کر جو ہے صوبے کے اندر جو ارکان ہیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ اس طرف توجہ دی جائے گی؟ دیکھیں، ابھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو فواٹی میں جو واقعہ پیش آیا آصف بلوانی صاحب والا، اس کے لیے نکاٹی، کراچی چیمبر اور ڈفرینٹ لوگ سب لوگ بیٹھے، تو ان کی اپنی رہائش کی ڈیفینس کے اندر پتہ ہی چلا ہے کہ جی وہ کوئی بینک سے نکل رہے تھے اور وہاں پر ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور پیسے بھی نہیں لیے ان سے. اور اس صورتحال میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ فواٹی فیڈرل ویر انڈسٹریل ایریا ہے اور دوسرے نکاٹی ہو گیا یا کراچی چیمبر کے ایریا ہو گئے، سائڈ کے ایریا ہو گئے. تو بزنس مین تو ہمیشہ اچھی سجیشن دے سکتے ہیں، جس طرح اقبال صاحب ہیں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، بزنس کمیونٹی سے بھی ہیں، ان کا اپنا کام بھی ہے اور اب ماشاءاللہ نیشنل اسمبلی کے ممبر بھی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ان کو اور ہمیں مل کے ایک آواز کراچی کے لیے اٹھانی پڑے گی. دیکھیں، پنجاب میں کسی کی بھی گورنمنٹ ہو، وہ پنجاب، لاہور، وہ پراپر پروونس ماسٹر پلان کی تحت. سر یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی صوبے کی جماعتوں کو؟ فیضان صاحب یہی تو معاملہ ہے، جو شہری جو درخواست کر رہا ہے نا، وہ یہی درخواست کر رہا ہے کہ یہی معاملہ صوبے کی جماعتوں کو کیوں نہیں سمجھ آ رہا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، جب بائک آؤٹ ہوں گے، واک آؤٹ ہوں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ کب کچے کے ڈاکو، جب کچے کے ڈاکو بولا جائے گا تو پھر کوئی کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں آپ اپنی جماعت سے 3-4 سمجھدار لوگ بٹھائیں. یہ پیپلز پارٹی سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ 2-3 لوگ ایسے اپنی جماعت سے بٹھائیں، آپ کے ساتھ میٹنگ کریں اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، جہاں تک لا اینڈ آرڈر کی بات ہے، جہاں تک آپ کی سجیشنز کی بات ہے، وہ ہم پازیٹیو سجیشن لینے کو تیار ہیں، امپلیمنٹ کرنے کو تیار ہیں، لیجسلیشن کرتے ہیں، ایک مکمل قانون بناتے ہیں. مگر فیضان صاحب جب اس طرح کی تنقید اور اس کے بعد ایک تنقید اگر اس طرح کی صورتحال ایوان کے اندر دیکھی جائے گی تو پھر میرے نہیں خیال کہ شہری یہ سوچے گا کہ جناب ہمارے حق کے لیے کوئی بات ادھر ہو بھی پائے گی، کیونکہ اس سچویشن کے اندر حل تو نہیں نکل سکتے. دیکھیں، مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک بات کی کہ جی میں یہ جو کراچی میں جو امن و امان ہے یہ ہماری وجہ سے. دیکھیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کو بھی پتہ ہے پرانے ماحول کیا تھا. میں کوئی کڑوی بات نہیں کرنا چاہتا، اقبال بھائی بھی یہاں موجود ہیں، وہ بھی دیکھتے رہے، پورا شہر دیکھتا رہا، پورا سٹی نوٹس کرتا رہا ہر چیز کو. تو ہر جگہ یہ چیزیں خرابیاں جو تھیں اب وہ ماضی کا حصہ ہو گئی ہیں. اس میں اداروں نے بہت کام کیا ہے. اب اداروں کی محنت ضائع نہیں ہونی چاہیے، اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ اسلحہ اٹھا لیں، یہ چیزیں کریں، دوسری چیزیں کریں. ہاں، اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے اسلحہ رکھنا. وہی بات کر رہے ہیں، ایم کیو ایم کی جانب سے موقف یہی آ رہا ہے کہ جناب اب ہمیں ایٹ لیسٹ لائسنس بھی دے دیں، ہم اپنے پاس ہتھیار تو رکھ لیں. بالکل، جو لائسنس کے حقدار لوگ ہیں، جو ٹیکس پیئر ہے، جو لائسنس کے حقدار لوگ ہیں، اور ہمیں کوئی قانون بنا لینا چاہیے. دیکھیں، زیادہ اسلحہ عام کرنے سے بھی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں. اگر کوئی بزنس مینز ہیں، ٹیکس پیئرز ہیں اور ایک بالغ ہے اور رکھ سکتا ہے اپنے لیے اسلحہ تو بالکل رکھیں. اس سے میں تو بہتر سمجھتا ہوں، اس سے بینیفٹ ملے گا. کیونکہ دیکھیں، بڑی بڑی ریاستوں میں کوئی لائسنس نہیں ہوتے، ویپن کی دکانیں ہوتی ہیں، لوگ ویپن لے لیتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ ایشو ہے کہ وہ ویپن کا استعمال غلط بھی ہو سکتا ہے. تو پراپر طریقے سے جو بھی ہے ایک لیجسلیشن کر کے جب اگر اسلحے لوگوں کو لائسنس ہی دینے ہیں تو وہ اچھے طریقے سے لوگوں کو دیے جائیں تاکہ وہ اپنی حفاظت کر سکیں اور اس کو سیف سٹی پروجیکٹ کو بڑھایا جائے، اس میں وہ کی جائے. اور باقی ای پولیسنگ میں ای ٹیگنگ کی جائے
میں سمجھ گیا فیضان صاحب. میں آخری کامنٹ جو ہے اقبال محسود صاحب کا لینا چاہوں گا کہ سر دیکھیں کراچی کی جو صورتحال ہے وہ ڈے بائی ڈے ایسی محسوس ہو رہی ہے شہریوں کو کہ وہ گلی کے کسی کونے پر بھی کھڑے ہوتے ہیں تو خوف کا شکار ہوتے ہیں. کوئی موٹر سائیکل سوار کوئی قریب سے گزر جائے تو ان کو خوف محسوس ہونے لگتا ہے. ہر مقام پر ایسا لگتا ہے. اچھا یہ صرف کراچی کے اندر ہے, اگر آپ اس سے باہر نکلیں کسی اور جگہ تو وہ خوف کا احساس ختم ہو جاتا ہے. یہ صنعت کار بھی ہمیں کہتے دکھائی دے رہے ہیں, عام شہری بھی یہ بات کرتے دکھائی دے رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کنکلوژن, کوئی حل ممکن بن سکتا ہے کہ احساس تحفظ جو ہے وہ بحال ہو سکے شہریوں کا؟ علی بھائی دیکھیں, ابھی میں اسلام آباد میں موجود ہوں اور اسلام آباد میں آپ کہیں بھی کسی بھی ہوٹل کسی بھی چوک چوراہے پہ آپ جا کے بیٹھ جائیں, آپ کو کوئی ڈر خوف محسوس نہیں ہوگا. حالانکہ یہاں پولیس جو ہے وہ بھی آپ کو بہت ہی شاذ و نادر نظر آتی ہے روڈ پہ پیٹرولنگ کرتے ہوئے, لیکن انہوں نے اس سٹی کو جو ہے نا پراپر جو ہے سی سی ٹی وی کیمراز اور مانیٹرنگ اس کی پراپر ہوتی ہے. اور دوسرا جو پولیس ہے نا, پولیس پروسیکیوشن انویسٹیگیشن یہ جو ہے وہ پراپر وہیں کے رہنے والے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اسلام آباد میں جو ہے وہ آپ کہیں سے لا کے ایس ایچ او 2 مہینوں کے لیے لگا دیں اور پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ ایس ایچ او جو ہے نا بیچارہ وہ سسپینڈ ہو گیا 2 مہینے بعد. یہاں تو ایسا ہوتا ہے صبح پوسٹنگ ہوتی ہے ایس ایچ او کی اور شام کو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایس ایچ او جو ہے وہ سسپینڈ ہو گیا. علی بھائی دیکھیں یہ جو ابھی آپ مجھے صرف 2 منٹ دیں گے, آپ سے میں صرف 2 منٹ چاہتا ہوں. میں فیضان بھائی کی بات سے بالکل متفق ہوں. وزیر اعلیٰ صرف پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں, وہ ہم سب کے ہیں, پورے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں. بالکل. اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے ان کی ہمیں کمپیٹنسی پہ شک ہے, وہ کمپیٹنٹ ہے اور کراچی آئے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب بلائیں, این کیو ایم کے دوستوں کو بلائیں, علی خورشیدی بھائی کو بلائیں جو اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کو بٹھائیں, ان سے جو ہے وہ تجاویز لیں اور جو بھی جو کراچی کے لیے ضروری ہے اس وقت جو امن و امان کے لیے اس چیز کو فل فور کرے. اگر کہیں پہ ہمیں بیریئر لگانے کی ضرورت ہے وہاں پر بیریئر لگائے جائیں, کہیں پہ ہمیں کیمراز لگانے کی ضرورت ہے اور کیمراز ہم جو ہے وہ ہم مخیر حضرات سے یا جو وہاں پیٹرول پمپس ہیں یا فیکٹری اونرز ہیں یا بینکرز ہیں ہم ان کو کہہ کر کیمراز لگوا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو اسلحے کی بات کی بالکل بات صحیح ہے کہ اسلحہ جو ہے وہ آپ پوری اسکروٹنی کر کے اسلحہ ان کو دیں اگر کسی کو ضرورت ہے. دیکھیں آپ اسلحے کے لائسنس جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے ہی ہیں, لوگوں کی سیفٹی کے لیے ہی ہیں. آپ دیکھیں اس وقت میں آپ کو علی بھائی صرف یہ بات سننے کی, ابھی کچھ دن پہلے مجھے سی ٹی ڈی میں بلایا گیا اور بولا آپ کو سیکیورٹی تھریٹ ہے, تو میں نے کہا آپ اس کا حل بھی بتا دیں. تو انہوں نے حل مجھے یہ بتایا کہ آپ اپنی موومنٹ کم سے کم کر دیں, آپ اپنے پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز رکھ لیں. تو میں نے بولا بھائی یہ جو پولیس گارڈز ہیں, میں نے بولا آپ یہ بتائیں ایم کیو ایم کے 22 ایم این ایز ہیں اور کوئی 37 کے قریب ایم پی ایز ہیں. میں نے کہا آپ نے کسی ایک کو بھی نہیں دیے ہوئے. میں نے کہا بھائی اگر سیکیورٹی کے مسائل ہیں تو آپ ان کو پولیس پروٹیکشن مہیا کریں. یہاں پر ایک ایس پی کا بیٹا یا ایک یہاں پر ایک یو سی ناظم, میں نے کہا وہ جو ہے پولیس پروٹوکول انجوائے کر رہا ہوتا ہے, ہمیں تو سیکیورٹی ایشوز ہیں. میں نے کہا آپ لوگ ہمیں دیں. تو برائے مہربانی فیضان بھائی آپ سے درخواست ہے, کوئی سیاست نہیں ہو رہی کراچی کے بارے میں. کنکلوژن بہت پازیٹیو ہوتا ہے اس پروگرام کے ذریعے اقبال محسود صاحب کے سب کو بیٹھ کے کام کرنا پڑے گا. کنکلوژن یہ نکلا ہے کہ سب کو بیٹھ کے کام کرنا پڑے گا. بہت شکریہ اقبال محسود صاحب, ایم کیو ایم پاکستان اور رکن قومی اسمبلی تھے. فیضان راوت صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اس پروگرام میں بہت مناسب بات ہوئی ہے ناظرین کہ فیضان راوت صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, انہوں نے بھی یہ موقف دیا کہ جی بیٹھنا پڑے گا. اسٹریٹ کرائم ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو, شہر کا اگر اہم مسائل حل کرنے تو دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کر ہی حل کرنا پڑے گا. ورنہ اگر یہ تنقید اور اس تنقید برائے تنقید کی سیاست ہوتی ہے تو میڈیا کو بڑی مرچ مسالے والی خبریں تو مل جائیں گی, بہت ساری جگہوں پہ چیزیں سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ضرور ہو جائیں گی, مگر جو شہریوں کا اصل مسئلہ ہے ناظرین وہ حل نہیں ہوگا. پروگرام کو ہم جاری رکھیں گے. اہم اسٹوری ایک اور ہے جو ہم سیگمنٹ کا حصہ بنائیں گے. وقت ہوا ایک بریک کا, بریک پہ جا رہے ہیں.